developed by Real UI Studios to story composition. The Moonbug's World, June 2026. Kevin's birthday. For me, I don't give a fuck if you gotta go. Molly Mouse, ang unsay Molly Mouse oy nga Monday man ako Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday. Pilosopo kay nang buanga ka. Ate ay manghapak ni ka sagpaon di ka dala. Round 3. Ayaw na oy kay bisag hilak na na si Sophia. Sophia sugot gato. Hala. Hala di ang baka ni Sophia hala. Pak gidasok ni Jessica. Hala mihilak na pod si Sophia. Mura mag-itoy. Kinsay na nawag og ambulansya. Saba mo ay nga nang mukatawa man dyan. Ay. Hala, ilaga. Uy. Hoy, mga party people. Unsay chika karon. Keeping close. Ga-wheelchair lagi kagikulata kasi mong mama. Uy. Hoy, naalagi mo diri nga wala man mo nag-apply og scholarship. Bisan pag mag-apply kag scholarship, dili gyapon ka matanggap. Kay ilaga lagi. Saba oy, hinawayon na pug mo. Bawa apod si mong dunggan oy. Saba oy, utro pug ka. Hi R80. Hala, nami hilo sa balay color blue. Nami lechon 3. Hoy, kay ngano lechon ni mo na siya ako ra may pwede mo lechon niya char. Mga bigat na man na sila god. Hoy, ilaga ka nara na ni mogmutuo ka ng kandinga ga drawing biya mi. Kaog mani. Hoy, ilaga bati no may pani o. Tubol na. Oh my god, Mels, take a look at mine. Poriyaga ba mabuta man sa tagmaglantaw sa inyong drawing may pako. Hoy, kabastos. Unsi bastos oy nga airplane man na. Si airplane oy nga mura magina saba, wag mo nang ituloy. Ni tinuod man pod nga mura giignag maghilom. King song. Hoy, ka-GG mo, ibalik kong 2011. True. Maghilom, oy. Hoy, matumba raon ta ka tapos mapiang. Uy, piang naman na daan. So true. Hoy, pilingon kini yung balian ti kagliog ron. Wa ko nahadlok oy, tistingi lang kikutok-kutohon lagi ti karon. Hoy, Jerry, ay ilaga day nganong mag-wheelchair man kagikaon sa iring imong tiil. Maghilom oy, chip, ragani kay kagisuot murag tala-tala. XL nga panty sa imong mama ragani imong gisuot. Saba oy, kandingon head sa mga chismosa kita kani. Halang ilaga murag nakataka sa mental hospital. Hoy, na-diagnose man na siya Down syndrome. Onya ana mo ato wala mga chip and old man mo god yaks ew. Hoy, Jerry, basketball. Saba oy, ikaw ra ba tong bulldog sa Tom and Jerry? Saba oy, sagpa-sagpaon ti kadali kauban ta oy abnormal. Hala. Hoy, abnormal nga kanding kauban sa tikasan ra bang. Dali oy, liogon. Si apapon. Si dalikdik. Ug ang sungay ug ilong. Unsa man sugalay or lingaw-lingaw? Sugalay ni oy na unsa para isugal pud nako tanan kasakit niya. Hoy, kinsa may gaingon nga sugalay tikasan na pug kay mo. Uy, lingaw-lingaw. Ako'y magbuot dili ni sugalay kay wala may mga kwarta. Ngi pobre. Takdot day ning babuyas sige lingaw-lingaw na lang ni oy kay wala man sila mga kwarta mga chip in poor man sila char. Start na. Yot, start na tanawa gani. Sige go. Halagi pasa. Ngi ang iro wala kaabot kay potom. Nja gara sa elepante oy lagi pasa. Hala nakuha ni kanding. Graag freestyle oy. Ni halap. Ipasa ni baboy. Nakuha sa ilaga kay binuta man. Ipasa na po. Nakuha sa dalikdikon nga iro hala gipasa sa iyang kamban nga otro pong gidalikdik. Hala bogo gipasa ni St. Peter. Eh, nakuha sa ilaga. Uy. Hala tanawa, hala pak, hala gara. Uy, gipasa sa liugon and basket. Dayawa day nakihore silang pepa bisag building. Mao jud so true plastic. So true plastic mo nagsi Sophia. Hala Sophia. Hala sugot ka ato. John Rodel a Lauren Marquita. Lance Jacob. Here is where we double check each letter to make sure it looks and sounds absolutely perfect. The E says eh. The F says The G says G. And the birthday says bless
with you, meron pa daw po silang 5 dance number. Wala silang gagawin, hindi sumayaw na. Okay. Okay, so, next, what next? Music na tayo. Okay. So, mga mamis natin, hawakan na yung mga mamis natin, ha? Yan. At, si baby, tumalon si baby. Ayan, mag-assist lang po si baby, ha? Ay, wait lang. Okay, naka-upper naman siya eh. Yan, nakataas na po. Yan, pinataas na po. Taas nila, itaas nila. Okay, pakitaas lang po yung ano, yan. Hindi po. Hindi po. Yung mismo aircon ang bubuhat. Okay. Tapos pang yung mapara, after the show. Okay. Okay. Yan. Ay, baby, ate, huwag mo munang i-touch para makapunin sila ng touch day. Huwag mo munang i-touch. And mamaya sa mga parents natin na gusto pumasok sa bubbles, pwede po. Yan. Papipilahin lang po namin kayo. Yan, tapos maninigil kami ng 50-50. Sa bawat papasok sa bubbles. Ang ganda! Piliin mo ang Pilipinas! May Archie dito. Napakatalentado talaga ng mga Pinoy. Pagdating sa pagkakakitaan. Yan. Galing. Baka pumadulas yung mga bata, ha? O baka naman may hunter na masuk-suk to. Yan. Buti na pumasok sa loob ng bako. Yan. Okay. Ang galing talaga na mag-breakfast ko. Perfect. Galing. Mga mamis, baka hindi po nila alam na yung solution na kung pinakapakan po nila. Pakibantayan po yung ang needs niya. Yan, next. Okay, kata na. Sa malaki na tayo. Yan. Everybody please, everybody fall in line here. Linya. Yan, linya. Everybody fall in line. Yan. Backward tayo, atras. Yan, linya tayo. Papasok na tayo sa bubbles. Kasama ng mga parents. Hindi mo pwede ang bata na mo. Kailangan may parents po na kasama. Wait lang. Unahin na muna natin si birthday celebrant na si Fully. Si Mami o si Daddy. Yan. Okay. Asan po? Si Mami o Dad. At saka si Fully po. Asan lang po? Okay. Dito po pas. At tulong na si Fully. So okay na unahin sila. Unahin mo muna daw ang mga bata. Sige ho. Ano mangyayari? So, ano, papatayin yung aircon? Kung papatayin ko. Okay. Joke lang. Patayin ko yung aircon. Ayan. Pag-assist na lang kami, waiters, pakipatay na lang daw po yung aircon. Hindi na kami. Patundin na natin tayo. Kasi medyo mahangin daw. Hindi sila makabuo. Ayan. Mahangin daw ko. Sino pwede pumatay sa aircon? Ayan. Paano lang? I-on na lang natin ulit pagkatapos ko ng power show. Yan, tingnan natin kung baka mabuo na kayo. Yan.
Yan. Sige, isa-isa lang po tayo papasok. Yan. Unong 6 players ng longest breath. Okay. Ang nananalo sa ating longest breath will receive 100 pesos! Sino po yung gustong sumali? Okay, come on, everyone. Come on. Ready, go, ate, go. Okay, for 100 pesos. Longest breath. Okay, before we start again, everybody, kids, let's have happy birthday, please. Very good. Everybody, kids, inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Wala. Okay, so let's start. Okay, here. Come on. Okay. Happy birthday, Pauline. Like that. Okay, ready? Start. Happy birthday, Pauline. Oh, it's only 1 second. Okay, thank you. Thank you. Next, you girl. Okay. For 100 pesos. Start. Happy birthday, Pauline. 7 seconds. Thank you. Next, you girl. Ready? Start! Happy birthday, 15 seconds! Wow! 15 seconds. Wow! Yes! 15 seconds. Ready? And start! Happy birthday, Pauline. 14 seconds! Naku, ulan! Iyakin at girl! Ready? So far, 15 seconds pa yung pinakamataas natin, right? Okay. Start! Happy birthday, Pauline. 14 seconds! Ayan! Oo, tatlo na lang. Ay, dalawa na lang ho. Ate, kailangan maka 16 ka, no? Kailangan ikaw makasusi para ikaw ang winner natin. Good luck! Start! Happy birthday, Pauline. 28 seconds! Alright, Rob. Liam. Di pa siya nagsisimula na bumutlat na. Okay. I present sila people. Kuya, kaya mo yan. Maka 20 seconds ka, no? At the highest. Oo, kunti lang yan. 8 times. 28 ang kailangan mong i-beat. Start! Happy birthday, Pauline. Nawala yung 10. 18 seconds! Nako! Yes! May winner na tayo! Asan po
So now, I need all kids to please sit down. Subscribe for more videos for the Moonbugs world.